Selamat pagi keluarga Jakarta Live. Selamat datang pada ibadah minggu ini. Jangan lupa tulis hai di kolom komentar biar kami tahu Anda mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. terpujilah, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. I wrestle hallelujah in the presence of my enemy. I wrestle hallelujah louder than
I'll raise a hallelujah. Our weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, smoke will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I'll be what the darkness be. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Feel you, Lord, your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, smoke will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, smoke will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing it louder. Sing a little louder, Sing it louder. sing a little louder, Sing it louder. sing a little louder. Sing it louder. Sing it louder. In the presence of my enemies, Sing it louder. louder than the unbelief. Sing it louder. My weapon is a melody. Sing it louder. Heaven comes to fight Sing for it me. louder. Sing it louder. In the presence of my enemies, Sing it louder. louder than the unbelief. Sing it louder. My weapon is a melody. Sing it louder. Heaven comes to fight for me. Sing it louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. In the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up
that could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King, that could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated
Engkaulah Allah yang bangkit bagi kami Tuhan. You are the Lord who laid down his life for us Itulah mengapa kami merayakan hari ini Tuhan. and resurrected himself, and that's why we celebrate this special day. Kami merayakan dan mengingat akan pengorbananmu di kayu salib. We celebrate and remember your great sacrifice on the cross, Dan bahwa Engkau telah menang atas maut. and that you have won over death. Saudara-saudara, Brothers and sisters, mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. let us prepare ourselves to receive this Holy Communion Karena pengorbanan Yesus di kayu salib because of the great sacrifice that Jesus has done for us. adalah pusat di mana kita bisa bersatu dengan Dia. Because that is the center where we can be one with him. Dan Yesus mau untuk kita memperingati kematiannya setiap kali kita mengingat Dia. And Jesus wants us to remember that day in every part of our lives. Saudara bisa ambil apa yang tersedia di rumah saudara. Brothers and sisters, you may take anything that's available in your home. Ketika kita percaya bahwa roti atau apapun yang saudara gunakan adalah benar-benar tubuh Yesus, When we believe that this piece of bread or anything that's available in your house is the body of Christ, itu akan benar-benar berkuasa atas hidup kita. that would be a powerful thing in ourselves. Mari kita angkat tubuh Kristus. Let us lift up the Lord's body. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." And as they were eating, he took bread and after blessing it, broke it and gave it to them and said, "Take, this is my body." Mari kita terima tubuh Kristus. Let us take the body of Christ. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu Thank you, Lord, for your body yang telah Engkau pecah-pecahkan bagi kami. that you have broken down for us. Dan kami percaya ketika kami memakan tubuhmu, And we believe that when we eat your bread, kami your body, mendapatkan persekutuan dengan tubuhmu. that we may receive fellowship from you. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Mari kita makan. let us eat. Mari kita juga angkat cawan perjamuan kita di hadapan Tuhan. Let us also lift our cup in the face of the Lord. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang banyak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I say to you, I will not drink again of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God." Yes, mari kita ucapkan syukur juga untuk darah Tuhan Yesus. Let us also give thanks to the blood of Christ. Tuhan, kami bersyukur untuk darah-Mu yang ada di tangan kami ini. Great Father, we thank you for your cup, your blood that has been on our hands right now. Ya, darah-Mu yang telah ditumpahkan bagi setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. The blood that you have shed for our sins. Kami percaya Tuhan, oleh darah-Mu kami beroleh keselamatan. We believe that by your blood we receive salvation. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Mari kita minum. let us drink. Yes, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Let us give thanks to the Lord. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Hati kami bersyukur Tuhan. Our hearts give thanks, Lord, Karena kami boleh kembali mengingat akan kebaikan-Mu. because we can remember again for your goodness in our lives. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Saudara-saudara, saya juga ingin mengundang buat saudara-saudara yang mungkin mengalami beban, mengalami sakit penyakit, atau tekanan di dalam pergumulan saudara. Mari kita sama-sama berdoa.
Brothers and sisters, I also invite you, people who may have burden in their lives, who may have sickness right now, or have troubles and arguments, to pray. Mari kita bawa setiap permohonan dan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Let us gather all of our requests and our prayers to the Lord. Dan kita percaya bahwa Allah kita sanggup. And may we believe that the Lord is capable, Anaknya yang Dia kasih telah diberikan bagi kita. that His beloved Son hath been given to us. Maka tidak akan ada yang ditahan untuk kebaikan kita. Akan diberikan semuanya. Then there's nothing that's holding us back. Everything that's good will be given to us. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Father, we pray for all the brothers and sisters who are at home. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada hari ini. Anything that became any source of their problems today. Biarlah Tuhan Engkau menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Let you be the source of their joy. Biarlah sukacita yang dari Engkau turun atas mereka, sehingga mereka boleh mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Let your joy pour down over them so that they may give their thanks to you. Biarlah mereka mengingat bahwa Engkau telah memberikan diri-Mu untuk keselamatan bagi kami semua. Let them remember that you have given yourself for them to receive this. Sehingga kami juga mengingat bahwa setiap kelemahan kami sudah Engkau tanggung. That we may all know that every single one of our weaknesses has been held to you. Kami percaya saat ini kesembuhan yang dari Tuhan turun. We believe that healing from you, Lord, rain down upon us. Kelegaan yang dari Tuhan turun atas setiap kami yang sedang membutuhkan kelegaan. A peace be to us who are need peace. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, kami percaya Tuhan. we believe, Lord. Amin. Amen. Saudara-saudara, kita juga akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Brothers and sisters, now we want to give our tithes and offerings. Saudara nanti bisa lihat ada di kolom deskripsi dan juga mungkin di layar ditampilkan. You may take a look at the description on the screen. Saudara bisa memberikannya dengan transfer langsung ke Gereja Jakarta Life. You may transfer it directly to Jakarta Life Christian Church. Oke, mari kita berdoa sebelumnya. Let's pray. Bapak, kami juga mengucapkan syukur, berterima kasih untuk sepanjang minggu ini, Father, we also give thanks for this wonderful week, untuk penjagaan dan pemeliharaan-Mu atas kami dan keluarga kami. for your love and your care for us and our family. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami kekurangan apapun. Thank you, Lord, that you have provided everything for us. Dan saat ini kami ingin mengembalikan atau memberikan apa yang menjadi persembahan kami di hadapan-Mu. And now we want to give back our offerings to you. Kami akan memberikan dengan sukacita. We will give with joy. Engkau yang memberkati setiap hati-hati yang memberi. Bless the hearts who give. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, Amin. amen. Mari kita juga akan sambil memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan pengumuman. As we give our tithes and offerings, we will listen to a few announcements. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. I know that you, oh Lord, are faithful.
how beautiful all that you have done for us. Our hearts confess with thankfulness, oh God, you are good to us. Dan saudara siapapun yang saat ini sedang bergabung di dalam ibadah online, Hello, brothers and sisters, the people of Jakarta Life, and anyone who got to their homes and did their services online. ya, mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Let us pray together to listen to the words of the Lord. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, Father, we come to your presence. kami meminta urapan Roh Kudus-Mu We ask for your anointment in the Holy Spirit untuk mengurapi telinga, pikiran, dan hati kami. to anoint our ears, our heart, and our minds, Sehingga setiap firman yang akan disampaikan, so that each and every one of the words of the Lord that you want to give to us, kami boleh menangkapnya dalam hati kami. we may capture it all in our hearts. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan pada hari ini Tuhan. And bless all of the people that will see this service. Biarlah ada perlindungan di rumah-rumah mereka. May their homes be protected by Dan you, ada damai sejahtera-Mu Tuhan. and your peace be with them. Dalam nama Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Oke, saudara-saudara, belum lama ini kita Jakarta Live baru saja selesai menjalankan doa dan puasa awal tahun selama 21 hari. So, brothers and sisters, not long ago we've started a 21-day prayer and fasting for the New Year's. Ya, kenapa doa menjadi penting bagi kami di Jakarta Live? Yeah, why is prayer such an important thing in Jakarta Life? Karena di Markus dikatakan oleh Yesus bahwa rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Because in the book of Mark 11, Jesus said that his house is a house of prayer. Jadi kalau kita sebagai gereja tetapi kita tidak berdoa, maka kita tidak bisa disebut sebagai rumah Tuhan. So if we as a church do not pray, we are not worthy to be called the house of God. Bahkan sebegitu pentingnya doa, kita juga di Jakarta Live menjadikan itu sebagai salah satu pilar dari 9 pilar yang ada di gereja ini. Because prayer is so important, we've incorporated prayer as one of the 9 pillars of this church. Ingat saudara-saudara bahwa tanpa kita berdoa, kita tidak akan bisa disebut sebagai gereja Tuhan. Remember, brothers and sisters, without prayer, we cannot be called the house of God. Kami di gereja ini lebih baik memiliki 50 orang jemaat, tetapi semuanya berdoa. We'd rather have 50 people in the church that all pray, Dibandingkan jika kami memiliki 1.000 orang jemaat, tapi mungkin hanya 20, 30 atau mungkin 50 orang yang berdoa. compared to 1,000 people in the church, but only 20 or 30 or 50 people praying. Karena gereja yang sehat adalah gereja yang berdoa. Because a healthy church is a church that prays. Dan saudara-saudara, jika saudara mulai perhatikan di kitab Injil, And if you brothers and sisters take a look in the Bible, mereka murid-murid Yesus tidak pernah meminta untuk Yesus mengajarkan mereka cara mengusir setan, the disciples of Jesus did not ask Jesus how to exhort evil spirits, atau bagaimana cara untuk menumpangkan tangan dan berdoa kesembuhan bagi orang, or pray for the sick, atau membangkitkan orang mati. or to revive the dead. Tetapi mari kita sama-sama lihat dari Lukas 11 ayat yang pertama. But let us all look in Luke 11 verse 1. Ya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, as John taught his disciples." Mengapa murid-murid Yesus meminta Yesus untuk mengajarkan mereka berdoa? Why did Jesus' disciples ask him for a method of prayer? Mungkin ini aman bagi saya sebenarnya untuk mengatakan bahwa karena mereka melihat
setiap kali Yesus melayani, Yesus selalu menyempatkan diri untuk berdoa. I can be safe to say that every time Jesus serves, he always has a chance to pray. Dan setelah Yesus berdoa, Yesus melayani dengan kuasa yang luar biasa. And after Jesus prays, he serves the people with amazing power. Dan inilah yang diinginkan oleh murid-muridnya. And this is what the disciples wanted. Maka murid-muridnya meminta untuk Yesus mengajarkan mereka cara berdoa. That's why the disciples asked Jesus on how to pray. Sehingga murid-murid bisa diperlengkapi juga dengan kuasa yang dari surga dan menggoncangkan dunia. So that the disciples may be equipped with power that can take the world by storm. Kita akan kembali baca dari firman Tuhan. We will now go back into reading the words of the Lord. Saudara bisa membuka dari Matius 6 ayat yang ke-5 sampai ke-13. Brothers and sisters, you may open Matthew 6 verse 5 until 13. Versi bahasa Inggris akan ditampilkan di layar. The English will be on the screen. Dan ini adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. And this is a prayer that has been taught to the disciples. Saya akan bacakan. I will read it. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita bagaimana cara berdoa. Jesus taught his disciples and all of us on how to pray. Bahwa berdoa itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan kepada Tuhan setiap apa yang menjadi keinginan hati kita atau permintaan kita di hadapan Dia. That prayer is not only just uttering our requests or what we want from him. Tapi doa itu jauh dibandingkan hanya kita meminta kepada Tuhan. But prayer is farther than that. Bahwa doa itu adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. That prayer is about our relationship with the Lord. Ya, seperti yang kita dengar khotbah minggu lalu, bahwa doa itu adalah tentang hubungan. Like the sermon last week, that prayer is a relationship. Doa itu adalah waktu di mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan dan kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Prayer is the time where we listen to God on what He has to say to us, and we can also talk to Him as well. Dan itulah kenapa dikatakan waktu kita berdoa, waktu kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. And that's why when we want to pray, go into your rooms. Ya, itu berarti adalah sesuatu yang menunjukkan keintiman, kedekatan antara kita dengan Tuhan. That shows a close and intimate relationship with the Lord. Tapi saudara-saudara jangan menjadikan ini sebuah pembenaran sehingga saudara tidak mau berdoa di depan umum. But brothers and sisters, do not make this as a definitive truth that you shouldn't pray in front of other people. Ya, kita harus melihat konteksnya dari ayat ini. We should take a look at the context of these verses. Bahwa ayat ini sedang mengatakan supaya kita tidak berdoa seperti orang-orang munafik berdoa. That we shouldn't
pray selfishly like arrogant people. Ya, mereka berdoa di hadapan orang dengan doa yang manis, yang panjang, yang luar biasa. Tetapi sebenarnya mereka tidak mempunyai hubungan di dalam waktu-waktu pribadi mereka dengan Tuhan. The arrogant people says these pretty words, these prayers, but they actually do not have a close relationship with the Lord. Ya, yang jadi pertanyaannya, apakah pagi ini sebelum saudara mendengarkan khotbah ini, sebelum saudara mengikuti ibadah online, sudahkah saudara berdoa? The question of the day is that before you join this service this morning, have you prayed? Sebelum saudara melayani di gereja saudara, sebelum saudara melakukan pelayanan apapun itu, sudahkah saudara mempersiapkan diri dan berdoa kepada Tuhan? Before you serve for the church, before you serve for your community or whatever it is you're serving, have you prayed to the Lord first? Karena ayat ini mengatakan, masuklah ke dalam kamarmu. Because this verse says that you should go into your rooms. Sehingga Allah yang tersembunyi akan memberkati, akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita. So that the Lord can answer what we've been longing for. Ya, doa adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan. Prayer is about our relationship with the Lord. Tetapi juga ada waktu di mana ketika kita harus keluar dan berdoa bersama-sama. But there will be a time where we have to go out and pray together. Saudara mungkin ingat di masa gereja-gereja mula-mula, mereka berdoa bersama-sama setiap hari menantikan turunnya kuasa Roh Kudus. Brothers and sisters, you may remember the people of the first church, the beginning of the churches, they've gathered together and they did this huge fellowship to pray for the Holy Spirit. Tapi jangan juga lupakan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. But also don't forget your own prayers in the presence of the Lord. Mari kita lanjutkan. Let us continue. Yesus di ayat 7 juga mengatakan bahwa lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. In verse 7 it says, "And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do." Ya saudara, coba bayangkan kalau kita memiliki hubungan yang dekat seperti seorang sahabat, apakah kita akan berbicara dengan bertele-tele? Imagine, brothers and sisters, if we were talking to our close friends, our best friends, would we use empty phrases? Ya, contohnya misalnya kita mau kontak sahabat kita. Apakah kita akan bilang, halo bro, apa kabar, gimana ini? Bukankah kita akan langsung bilang, hai bro, gue butuh ini, bisa nggak bantu? Atau hai, ada info ini loh, lu udah tahu belum? Jadi itu adalah sesuatu yang menunjukkan kedekatan. Example, when you're contacting your best friends, you're not going to say, hello, how are you? Are you good? You're going to get to the point. Yeah. Hello, I need this. I want to tell you something about this. Because you have a close relationship with them. Ya, sama juga dengan Tuhan. And that's the same with the Lord. Waktu kita memiliki kedekatan dengan Dia, When we have a close bond to Him, ya, kita tetap dalam sikap hormat tentunya. we are still in a respectful way of prayer, Tapi kita bisa dengan leluasa menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita. but we can freely give out all of our heart's contents to Him. Kita bisa mengungkapkan apapun itu tanpa rasa takut. We can reveal everything without fear, Karena kita tahu bahwa Allah Tuhan kita mengasihi kita. because we know that the Lord our Father loves us. Saudaraku, jika kita perhatikan dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, setiap kali sebelum Dia melayani, pasti Dia menyempatkan diri untuk berdoa. Brothers and sisters, every single time we read about the ministry of Jesus Christ, He always places Himself to prayer. Tuhan Yesus memiliki jam-jam doa yang rutin. Jesus has a daily prayer routine. Karena Dia tahu, Dia paham betul dari mana sumber kekuatannya Dia untuk bisa melayani orang lain. Because He knows where His power to serve other people comes from. Jadi jika Yesus saja yang adalah Tuhan, Dia berdoa, mengapa tidak kita juga meluangkan waktu untuk berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan? So when Jesus Christ
prays at that time. He is God. Why can't we also pray as well? Ya, itulah mengapa saya kembali mengingatkan kepada saudara semua bahwa kita harus tetap berdoa. That's why I want to remind all of you brothers and sisters that we need to pray. Alkitab juga mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. And the Bible says, be joyful, be glad, keep praying. Dikatakan tetaplah berdoa. Kenapa? It says keep praying. Why? Karena iblis tidak suka jika kita tetap berdoa dan memiliki jam doa yang rutin. Because the devil do not like it if we have a routine prayer hours every day. Ya, iblis akan terus coba membuat kita tidak berdoa, membuat kita malas atau menghalangi dengan cara apapun sehingga kita tidak berdoa. The devil will try everything in his power to make us lazy, to make us not have the mood, to stop us from praying. Ya, bahkan iblis juga mungkin menaruh di dalam pikiran kita bahwa percuma berdoa, tidak akan terjadi apa-apa. Maybe even the devil placed this mindset on us that states that we won't get what we wanted even if we pray. Ya, saya ingin mengatakan bahwa semua itu adalah kebohongan. I wanted to say that that is a lie. Iblis sangat-sangat takut waktu kita berdoa. The devil is in fear when we pray. Karena waktu kita berdoa, kita bisa menyerap atau menangkap isi hati Tuhan. Because as we pray, we absorb or understand the heart of the Lord. Karena waktu kita berdoa, kita bisa merasakan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Because as we pray, we can feel the guide of the Holy Spirit. Karena waktu kita berdoa, kita bisa dengan sensitif membedakan apa yang sebenarnya menjadi rencana jahat si iblis. And as we pray, we can discern the evil plans of the devil Sehingga kita bisa mematahkan rencana-rencana itu. so that we can destroy that plans. Saya mau mengatakan memang tidak mudah untuk memiliki doa yang rutin atau doa yang sehat. It may not be easy to have a healthy, constant prayer schedule. Tapi saya mau dorong, ayo kita dorong diri kita sehingga kita tetap berdoa. But I want to encourage all of us to keep pushing and to keep praying. Ya, mungkin ada banyak rasa kemalasan, dosa, bahkan kesibukan di dalam pelayanan atau pekerjaan. Maybe there's the factors of laziness and the fact that you're busy or sin blocking you from praying. Tapi saudara harus mendorong diri saudara dan membayar harganya. But you have to push yourselves and pay the price. Dan waktu kita sadar, ketika kita berdoa kita akan diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa, kita pasti akan bersemangat. And when we remember that when we pray, we will be equipped with great power, we will be on fire. Saudara-saudara Jakarta Life, Brothers and sisters of Jakarta Life, mulailah berdoa sekalipun saudara merasa tidak ingin berdoa. start praying even though you don't feel like it. Berdoalah dan milikilah jam rutin doa secara pribadi. Pray and have a private prayer routine. Tapi juga mulai biasakan untuk datang ke dalam pertemuan-pertemuan ibadah dan pertemuan-pertemuan doa. But also remember to come to prayer meetings as well. Ya, mungkin saudara masih malu untuk mengucapkan doa di dalam pertemuan doa. Maybe you're embarrassed when you say out your prayers in a prayer meeting. Ya, enggak apa-apa. Tetap datang. It's fine, just come. Pada waktunya Tuhan akan melembutkan dan mendorong hati saudara sehingga saudara akan berdoa dengan luar biasa. As time goes on, God will soften up your hearts and will make you pray with great wisdom and power. Ya, jadilah sensitif dengan Roh Kudus. Be sensitive to the Holy Spirit. Jadi waktu Roh Kudus mengatakan sesuatu di dalam hati saudara, So when the Holy Spirit says something to you, brothers and sisters, mulailah taat, start to obey it. mulai lakukan, Start to do it. dan mulai bertekun. And start to be diligent. Karena semakin banyak saudara berdoa, Because the more you pray, semakin banyak Roh Kudus bisa bekerja dalam diri saudara. the more capabilities the Holy Spirit can work in the hearts Dan of brothers and semakin sisters. banyak Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara, And the more the Holy Spirit works in you, maka saudara akan semakin banyak berdoa. then you, brothers and sisters, will pray more. Ya, saya juga mau dorong untuk kita juga
rajin di dalam pembacaan firman Tuhan. I will also like to encourage us to be more diligent in the reading of the Bible. Bukan hanya membaca tapi juga memperkatakan firman itu. Not only read the words of the Bible, but also say it. Karena saudara, waktu kita tahu kebenaran melalui firman Tuhan dan kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan sangat-sangat luar biasa kekuatan doa kita. Because when we pray and state it, the truth in the Bible, the greater our prayer will be. Ya, karena kita bukan berdoa berdasarkan apa yang menjadi kehendak kita atau keinginan kita, tetapi kita bisa berdoa seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Because we do not pray for our will to be done, but the Lord's will to be done. Saudara-saudara, mungkin kita sudah selesai di dalam doa dan puasa awal tahun. Brothers and sisters, we may be done in the New Year's prayers and fasting, Ya, tapi kita juga tetap ada pertemuan-pertemuan doa lainnya. but there are also other prayer meetings as well. Saya undang untuk saudara bisa bergabung dan ikut berdoa. I encourage you to enter those, to join those and pray. Doa awal bulan selama 3 hari. The 3 days beginning of the month prayer. Juga ada live group yang saudara bisa datang dan saudara bisa saling mendoakan. There's also life groups that you can enter and join and pray there too. Mari kita tidak jemu-jemu atau kita tidak mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau doa. Let us not withdraw ourselves from prayer meetings. Mari kita tetap harapkan yang terbaik dari Tuhan. Let us always hope for the best from the Lord. Itu pesan dari Tuhan hari ini. That is the word of the Lord today. Mari kita berdoa. Let us pray. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk tetap berdoa. Heavenly Father, you kept reminding us on how to pray and to pray in general. Biarlah kami boleh menangkap pentingnya berdoa. Let us understand the importance of prayer. Biarlah doa menjadi pilar juga di dalam hidup kami, Let our prayers become a pillar in our lives yang akan membentengi setiap hidup kami that will protect our lives dari setiap rancangan-rancangan jahat si iblis. from all the evil plans of the devil. Biarlah doa menjadi pusat kegiatan kami. Let prayer be the center of our activities. Biarlah Engkau membuat hati kami tidak tenang Tuhan jika kami tidak berdoa. Please make our hearts restless when we do not pray, Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, because we know that you are the source of our powers yang akan memampukan kami untuk menghadapi hari lepas hari. that can make us capable of facing each and every day. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biarlah kami juga tidak melalaikan pertemuan-pertemuan doa. Let us also not be lazy to go to prayer meetings, Lord. Tapi dengan sukacita kami datang di dalam pertemuan doa dan berdoa kepadamu. But we will be joyful and come to you to pray. Dan biarlah kami juga menjadi jembatan antara Engkau dan bangsa ini untuk kami boleh berdoa. And let us be a bridge between you and your people as we pray. Untuk membawa bangsa ini di hadapan-Mu Tuhan. To bring this nation to you, Lord. Untuk memohon keselamatan atas bangsa ini Tuhan. To ask for safety and salvation on this country, Lord. Kami berdoa pada hari ini Tuhan. We pray today. Kiranya penghiburan dan kekuatan yang dari Engkau May your joy and strength be from you to us. memberkati setiap saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami musibah di setiap bagian Indonesia. May it bless the people who may be suffering from something all over Indonesia. Engkau yang memberkati setiap orang-orang yang sedang sakit Tuhan. You bless everyone who's sick. Engkau memberkati anak-anak yang sedang mengalami kesulitan karena musibah yang mereka alami. You bless the children who are facing difficult times. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari saudara-saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Brothers and sisters, let us direct our hearts to God. Kita angkat tangan kita. Let us lift up our hands. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord blesses you and protects you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
The Lord shines upon you with His presence dan memberi engkau kasih karunia. and gives you blessings. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord is facing you and gives you peace. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Blessings and grace from the Lord, peace from Jesus Christ, also the fellowship of the Holy Spirit blesses us until the very end. Amin. Amen. Tuhan Yesus memberkati, ibadah telah selesai. God bless you, brothers and sisters. Our service is now over. Saudara bisa tetap saling sapa di kolom live chat. You may still greet each other in the live chat. Jangan lupa untuk saling menyemangati di masa-masa seperti ini. Don't forget to always encourage each other in these difficult times. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. I know that you, oh Lord, are faithful. I know that you, oh Lord, are true. I know I will not be forgotten, 'cause you will do what you say that you will do. Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. We know you seal our hearts forever. We know that you said that it was done. We know all things will work together for good, for us, your kingdom come. Heavenly Father, you are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. You are always good to us. You are always good to us. You are always good, faithful to your word. You're mighty and victorious, wonderful and glorious. You are always good, good to us, oh Lord. How wonderful, how beautiful, all that you have done for us. Our hearts confess with thankfulness, oh God, you are good to us.